الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک دو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جب ان پر فرض کی گئی لڑائی تو اچانک ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرتی ہے جس سے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. کہتے ہیں اے رب ہمارے اوپر کیوں قتال کو فرض کیا، کیوں نہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دی. کہہ دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت متقی اور پرہیزگار کے لیے بہت بہتر ہے اور نہیں ظلم کیا جائے گا دھاگے کے برابر. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پہنچ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اگر ان کو کوئی نیکی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں یہ تیرے طرف سے. کہہ دیجئے ہر کام ہر عمل اللہ کی طرف سے. کیا ہے اس قوم کو جو نئی قریب ہوتی ہے سمجھنے کو. اس آیت کا آدھا تفسیر تو کل گزر چکا ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ تو جو صاحب نصاب ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس پر فرض ہے. عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، عورتیں ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی. وہ یہی سمجھتی ہے کہ بس میرا شوہر ادا کر رہا ہے. شوہر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز الگ ہے، تیری نماز الگ ہے. پہننے والے زیور ان پر بھی زکوٰۃ ہے. بعض لوگوں کے یہاں تو بڑا رواج ہوتا ہے زیوروں کا، سون کا، حالانکہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. تو اس کے ہاتھ میں کوئی کڑا پہنا ہوا تھا، سونے کا تھا. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ نکال دیو. رسول اللہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں تھا اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. فرمایا کیا آپ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آپ کو آگ کی کڑی پہنائی جائے؟ یہ آگ کی شکل میں بن جاتا ہے اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ اس مال کو جمع کرے گا قیامت کے دن، پھر اس کو آگ میں ڈالے گا، پھر وہ سخت گرم ہو جائے گا. پھر اللہ اس کو داغے گا، اس کی پیشانی کو داغے گا، اس کی پیٹھ کو داغے گا، اس کے دونوں پہلوں کو داغے گا اور کہے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو یہ تمہارا مال ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو تم رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اب اس کو چکھو. تو کتنا برا چکھنا ہوگا یہ. تو مال بھلے کماؤ، اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں کماؤ. الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یہ نہیں کہو کہ اللہ نے ہمیں روکا ہوا ہے مال ہی نہ ہو، سب کے سب دے دو. نہیں، مال کماؤ، حلال کماؤ. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئی، یا ایک عورت ہے اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، تو ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کی کڑیاں پہنی ہوئی تھیں. تو آپ نے فرمایا کیا ان کی زکوٰۃ نکال دیں؟ فرمایا نہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کڑیاں پہنائی جائیں گی. ان عورتوں نے وہی پہ پھینک دی ہے، ہم نہیں اٹھائیں گے ان کو. اتنا ڈر تھا ان کو کہ کون جہنم کی کڑیاں پہنے، اس لیے ہم نہیں اٹھاتے. لہذا زکوٰۃ فرض ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا، ہر جگہ پہ دیکھو گے نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی. منکرین زکوٰۃ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکلے. صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا. تو منکرین زکوٰۃ کے دو قسم ہیں، ایک تو وہ مانتے ہیں لیکن دیتے نہیں. تو یہ بھی زبانی حال سے ایک انکاری ہے، میں دوں گا نہیں، مانتا ہوں دوں گا نہیں. تو یہ بھی انکار کا قسم ہے یا نہیں ہے؟ پھر کسی قسم سے مال ہے، اگر مال کی شکل میں تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس کا پورا مال لایا جائے گا. 500 اونٹ ہے تو اونٹ لائے جائیں گے، بھینسیں ہیں تو بھینسیں لائی جائیں گی، بکریاں ہیں تو بکریاں لائی جائیں گی. پھر اس بندے کو لٹایا جائے گا، پھر وہ جانور اس کو روندیں گے، کوئی سینگ مارے گا، لاتے ماریں گے. کہتے ہیں ایک قطار ایسے گزر کے جائے گی، پھر وہ قطار آئے گی، ایسے قطار قطار کر کے اس کو رونتے جائیں گے. لہذا اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو سال کا حساب لگایا کرو اور زکوٰۃ دے دیا کرو. تمہارے مال کو پاک بناتی ہے یہ چیز، ورنہ سارے کا سارا مال حرام ہے. ٹینکی ہے نا، کتنی بڑی ٹینکی ہے، کتنا زیادہ پانی ہے، لیکن اس میں آپ شراب کا ایک قطرہ ڈال دو، پورے کا پورا پانی حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. پیشاب کا قطرہ ڈال دو،
पूरा पानी नापाक हो जाएगा। तो आपका माल है, तुम्हारा अपना माल है, अगर उसमें ज़कात नहीं निकालोगे तो सब का सब पूरे का पूरा माल हराम हो जाएगा। और हराम की ग़िज़ा जब तेरे पेट में जाएगी, तेरी दुआएं कहाँ कबूल होंगी? आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं होती, क्यों? तेरा लिबास हराम तो नहीं है? कैसे दुआएं कबूल होंगी जबकि तेरा ग़िज़ा तेरी हराम की, तेरा कपड़ा हराम का, तेरा चलना फिरना हराम है, तो कैसे दुआएं कबूल? तो अल्लाह फरमाते हैं आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनके ऊपर क़िताल यानी जिहाद फर्ज हो गया, मदीने के अंदर जिहाद फर्ज हुआ, तो इनमें से एक अचानक एक जमात उठी, उसने कहा यख्शौन अन्नास, जो लोगों से डरती है, जैसे अल्लाह से डरते हैं ऐसे लोगों से डर रहे हैं, अव अशद्द खशिया, उससे भी ज्यादा लोगों से डर रहे हैं। और क्या कहते हैं, लिमा कतबता अलैनल किताब, अल्लाह तूने हमारे ऊपर किताब क्यों फर्ज किया, क्या जरूरत थी जिहाद की? लौला अखरतना इला अजलिन करीब, कुछ और मोहलत देते हम जिंदा रहते। और इसे मुराद कौन है अभी? कहते जो मुसलमान कमजोर मुसलमान थे। भाई एक तो होता है डरना फितरत में रखा हुआ है, ये शिर्क नहीं है, फितरत में डरना रखा हुआ है। भाई आगे सांप आ गया तो सब भागोगे नहीं भागोगे, ओ ये खुदा से नहीं डर रहा, सांप से डर रहा है, काफिर बन गया, ऐसे नहीं। एक फितरतन होता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं डरे, खुद की लाठी से सांप बना, उसे डरने लग गए, अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, नहीं डरो, मना डर रहा था। तो ये फितरतन डरना है, ये शिर्क नहीं है। तो ये कमजोर मुसलमान मुराद हैं, क्योंकि मुनाफिकीन का जिक्र पहले गुजर चुका है। तो कमजोर जो मुसलमान थे उन्होंने कहा जिहाद न होता, कौन लड़ेगा, लड़ेंगे शायद हम मर जाएं, लड़ेंगे शायद हमें शिकस्त नसीब हो जाए। तो ये फितरतन था, इस पर मुआखजा नहीं है। ऐसे नहीं कि वो इनकार कर रहे थे हम नहीं लड़ेंगे, इनकार नहीं है देखो यहाँ पे, लेकिन नसीहत तो है, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। नसीहत उनको की जा रही है, कमजोर जो मुसलमान है उनके बारे में। लौला अखरतना इला अजलिन करीब, थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती हम जिंदा रहते। अल्लाह फरमाते कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया में रहकर क्या करोगे? दुनिया का सामान तो थोड़ा सामान है। भाई मैदान जिहाद में नहीं जाओगे, क्यों? मर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे जिंदा कितना रहोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल? आखिर तो मरना है, मरना है या नहीं मरना है? हर हाल में मरना है। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान ही थोड़ा। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत मुत्तकी और परहेजगार के लिए बहुत बेहतर। जैसे कुरान में आता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है और बाकी भी है। दुनिया तो फानी है, रहेगा दुनिया में, हो सकता है और गुनाह के काम करे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत उन लोगों की जो मुत्तकी और परहेजगार। मुत्तकी किसको कहते हैं? अल्लाह से डरने वाले को, हलाल खाने वाले को, उसको मुत्तकी कहते हैं। जो अल्लाह से डरेगा तो वो हलाल खाएगा, हराम कहां से खाएगा? असल मदार तकवा का है, तकवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, अल्लाह ने जो जन्नत का वादा किया है कुरान करीम के अंदर, और जो कामयाबी का वादा किया हुआ है वो तकवा पर वादा किया हुआ है। देख लो आप, इन्नल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, मुत्तकीन के लिए अल्लाह के यहाँ बागात हैं, नेमतें हैं। इन्नल मुत्तकीन मफाजा, मुत्तकीन अल्लाह के यहाँ कामयाब हैं। दिल से अल्लाह को मानने वाले, दिल से इबादत करने वाले, हराम से बचने वाले, ये मुत्तकी हैं। और हम मुत्तकी किसको समझते हैं? जो तहज्जुद गुजार हो, नमाज पढ़ने वाला हो, भले हराम खाए, ये मुत्तकी नहीं है। परहेजगार, परहेजगार ये फारसी का लफ्ज़ है, यानी परहेज करने वाला, हराम से बचने वाला, झूठ से बचने वाला, धोखे से बचने वाला, फरेब से बचने वाला, ये है मुत्तकी और परहेजगार। वला तुज़लमून फतीला, और नहीं जुल्म किया जाएगा धागे के बराबर भी। यानी अगर आप जिहाद करोगे तो ऐसे नहीं कि ज़ाया हो गया आपका जिहाद, क़यामत के दिन पूरे का पूरा बदला मिलेगा, धागे के बराबर भी तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, दूसरा यह कि बंदा मौत से क्यों भागता है? तो मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, मेरा माल ज़ाया हो जाएगा। तो माल के बारे में अल्लाह ने बताया कि दुनिया का माल थोड़ा है, और यहाँ पे क्या है कि अगर हम मैदान जिहाद में जाएंगे तो फिर मर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैदान जिहाद में न गए, वो गाजी होकर लौट कर आए और तू पहले मर गया, तो जिहाद थोड़ी इंसान को मौत देता है, मौत का वक़्त लिखा हुआ है। वो मैदान जिहाद में भी आ सकता है, घर में भी आ सकता है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहां जाओगे मौत पहुंच जाएगी। मैदान जिहाद में न जाओ, इधर बैठ जाओ, मौत तो इधर ही आएगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में हो जाओ, किला इतना मजबूत हो जाए कि काफिर चढ़ाई नहीं कर सकता, या मुसलमान उनके काफिरों के ऊपर वो किला क्रॉस करके उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के फरिश्ते तो पहुंच जाते ना। आप मुझे ये बताओ कि मां के पेट में बच्चा मरता है ना, ये कौन मारता है? उसकी रूह कब्ज कौन करता है? खुदा का फरिश्ता करता है। बताओ जगह कहां है? वो गया वहां। इससे अंदाजा लगाओ तुम कहां भाग सकते हो उनसे? नहीं भाग सकते। जैसे परिंदों के लिए हवा है, कुछ हवा नहीं करती, जैसे ज्यादा हवा लगती है ऐसे परिंदा ज्यादा उड़ता है ना, पर मैं ऐसे ही खुदा के फरिश्ते हैं, जहां पर भी जाओगे मौत पहुंच जाएगी। आप देखो कब्र के अंदर मुर्दे को दफन करके आते हो ना,
اوپر سے پوری سی مٹی لگا دی, کوئی چیز اندر کی دکھائی نہیں دیتی, لیکن جو ہی آپ دفن کر کے باہر آتے ہو تو منکر نکیر پہنچ جاتے نہیں پہنچ جاتے. ان سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لہٰذا میدان جہاد سے بھاگو نہیں. وہ جو موت ہے بہت پیاری موت ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات اگر حیات ہے, ممات بھی حیات ہے. ارے ادھر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. ادھر کیوں نہیں جاتے؟ مر جاؤں گا. اگر ادھر مر کر بھی تو زندہ رہے گا تو وہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. فرمایا کہ اگر ان کو کوئی نیکی پہنچتی ہے, یہاں سے پھر منافقین کا حال ہے, اگر کوئی نیکی پہنچتی ہے, فتح نصیب ہوتی ہے, یا کوئی اچھائی ان کو مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, کوئی برائی پہنچتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے, پھل فروٹ ہوتے نہیں, کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے, یا جنگ میں شکست ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اے پیغمبر یہ تیرے طرف سے. یہ منافقین اتنے گندے اور اتنے بے ادب ہیں, رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تیرے طرف سے. تو نہ آتا, تو آیا ہے نا مدینے میں اس لیے ایسے ہوا ہے, تو مدینے میں نہ آتا تو ایسے تھوڑی ہوتا. حالانکہ مدینہ جو تھا وہ یثرب تھا. حضور سے پہلے مدینہ یثرب تھا. یثرب یعنی بیماریوں کا گھر, بیماریاں پھیلتی تھی, کوئی مدینے جاتا ہی نہیں تھا. بھائی یثرب نہیں جاؤ, کیوں؟ بیمار ہو جاؤ گے. یثرب کی آب و ہوا بری ہے, لیکن جب کائنات کے سردار نے قدم رکھے تو شفاؤں کا گھر بن گیا. اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ مصیبت تیری وجہ سے آئی ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ, اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا ہے اس قوم کو؟ وَقُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مصیبت کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, رحمت کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ رحمت تمہاری عبادت کے مقابلے میں نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھو. اللہ کو کسی کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے, کسی کو مال دیتا ہے, کسی کو بیٹا دیتا ہے, یہ تیری عبادت کے مقابلے میں نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھو. کوئی یہ نہ سمجھے میں نے یہ عبادت کی اس لیے اللہ نے مجھے یہ مال دیا. وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ جو نعمتیں کرتا ہے, احسان کا یہ فضل ہوتا ہے. تمہاری عبادت تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں چلی جاتی ہے. تو نماز پڑھتا ہے تو اس کا کھاتا کتنا ہے؟ تو تسبیح بیان کرتا ہے تو زبان کس نے دی ہے؟ اس زبان کو کھلاتا کون ہے؟ اس کو ذائقہ کون دیتا ہے؟ تجھے سننے کی قوت کون دیتا ہے؟ یہ تمہاری عبادت تو نعمتوں کے مقابلے میں ہو گئی. اللہ جو اوپر اور نعمتیں کرتا ہے یہ اس کا فضل ہوتا ہے. اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. کل کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے, رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا یہ کسی کے لیے منسوخ نہیں کرو. اس کو بولتے ہیں برا شگن. یہ برا شگن تو شرک ہے. آپ نے فرمایا الطیرۃ تو شرک. یہ جو کہتے ہیں نا ارے اس منوس کا منہ دیکھ لیا پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ برا شگن. میں گزرا بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ برا شگن, یہ شرک ہے. اس کو تم نے معبود سمجھا ہوا, اس کو مشکل کشا سمجھا ہوا, نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھا ہوا. اللہ ہے نفع نقصان کا مالک. وہ چاہے گا تو برا ہوگا, وہ نہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. کل کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ کی طرف سے. ہمارے ہؤلاء القوم, کیا ہوگا اس قوم کو؟ لا یکادون یفقهون حدیثا, جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے. بات سمجھنے کے قریب تو جاؤ, سمجھو تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے. جو لوگ سمجھنے کے قریب ہی نہیں جائیں گے ان کو بات کہاں سمجھ میں آئے گی. جن کا ارادہ ہوگا سمجھنے کا ان کو سمجھ میں بات بھی آتی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق.